बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट मुझे पढ़ाने के लिए कहा गया है वो है इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप। आपके सब्जेक्ट का कोड है MBH 531। आप में से किसी स्टूडेंट ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो इसके लिए प्लीज आप हैंड रेज करेंगे या आप मैसेज चैट रूम के अंदर करेंगे हैं। तो शुरू करते हैं हम अपना सब्जेक्ट को। इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप क्या है? ये सब्जेक्ट आपकी स्पेशलाइजेशन के साथ किस तरह रिलेट करता है और फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स क्या हैं इसके, आपके लिए फ्यूचर में ये किस तरह मददगार साबित होगा। इस सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले हम इसकी बैकग्राउंड में जाते हैं। आप मुझसे पहले भी सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं, आपको पता है कि हम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो मैंने बताया था उस वक्त उसको रिलेट करते हैं आपकी स्टडी के साथ। इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप के जो सब्जेक्ट है आपकी स्पेशलाइजेशन के साथ कहां पे रिलेट करता है, एक तो ये देखेंगे, लेकिन आपकी सब्जेक्ट की में जो आपकी जो स्पेशलाइजेशन है ये आपकी स्टडी के साथ कैसे रिलेट करती है। और आप चूंकि बिजनेस स्टूडेंट्स हैं तो आपके जो स्पेशलाइजेशन है आपके फ्यूचर में किस तरह आपकी आपके लिए हेल्पफुल होगी, उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड देखते हैं। ये लेक्चर मैं ऑलरेडी पहले आपको दे चुका हूं, लेकिन दोबारा से इस सब्जेक्ट के साथ रिलेट करने के लिए एक दफा हमें बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। तो बात हम शुरू करते हैं वहीं से। ह्यूमन नीड्स, आपको याद होगा मैं पहले भी बता चुका हूं आपको। इकोनॉमिक नीड्स और नॉन इकोनॉमिक नीड्स, ये दो ग्रुप में हमने तकसीम किया है इंसानी जरूरियत को। इससे मराद ये कि जब अल्लाह पाक किसी इंसान को इस दुनिया में भेजता है तो अल्लाह पाक उसके साथ कुछ जरूरियत अटैच कर देता है इस दुनिया के अंदर रहने के लिए। तो वी डिवाइडेड or classify these needs into two groups: economic needs and non-economic needs. Economic needs are those needs for which one have to pay some cost. These are not free of cost. On the other hand, non-economic needs are those needs for which someone have not to pay any cost. These are God gifted और बेशुमार हैं अल्लाह की तरफ से। और इकोनॉमिक नीड्स में जैसे आप जानते हैं कि जैसे ही इस दुनिया में कोई इंसान आता है तो उसे सरवाइव करने के लिए फूड की, क्लॉथ की, शेल्टर की, कार, सेल फोन, एक्सेट्रा इनकी जरूरत पड़ती है। बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ और लग्जोरियस में इसको शामिल करेंगे। नॉन इकोनॉमिक नीड्स वाटर, एयर, सनलाइट एंड नेचुरल सोर्सेज, ये फ्री में है और गॉड गिफ्टेड है और बेशुमार है अल्लाह की तरफ से। क्योंकि ये अल्लाह की तरफ से गॉड गिफ्टेड हैं और ये छोटे बड़े गरीब अमीर सबके लिए हैं, इसके लिए कोई कॉस्ट नहीं पे करनी पड़ती। क्योंकि इकोनॉमिक नीड्स वो जरूरियत होती हैं जिनको पूरा करने के लिए इंसान को मेहनत करनी पड़ती है, घर से निकलना पड़ता है, काम करना पड़ता है। तो हम इस पे फोकस करेंगे। तो इकोनॉमिक नीड्स और नॉन इकोनॉमिक नीड्स जिस तरह डिफाइन हमने पहले भी किया कि ह्यूमन नीड्स फॉर विच वन शुड हैव टू पे सम कॉस्ट, दौलत की जरूरत पड़ती है। और नॉन इकोनॉमिक नीड्स होती हैं ये ह्यूमन नीड्स टू सेटिस्फाई देम वन डज नॉट पे एनी कॉस्ट। दीज आर गिफ्ट्स ऑफ नेचर है, ये अल्लाह की तरफ से गिफ्ट्स हैं।
تو اکنامک ایکٹیویٹیز نان اکنامک ایکٹیویٹیز کو اکنامک نیڈز اور نان اکنامک نیڈز کو پورا کرنے کے لیے انسان تگودو کرتا ہے، انسان محنت کرتا ہے. تو جتنے بھی ہم انسان اس دنیا میں ہیں ان کو اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کام کرنا پڑتا ہے، باہر نکلنا پڑتا ہے. تو انسان یہ جو کام کرتا ہے اس کو دو گروپ میں تقسیم کرتے ہیں، اکنامک ایکٹیویٹیز اور نان اکنامک ایکٹیویٹیز. اکنامک ایکٹیویٹیز امپلائمنٹ اور بزنس اینڈ پروفیشن ہوگا، اور نان اکنامک ایکٹیویٹیز وہ تمام کام جو انسان اللہ کے بندوں کی ویلفیئر کے لیے کرتا ہے. جتنی این جی اوز کام کر رہی ہیں، جتنی ریلیجیس ایکٹیویٹیز ہیں، یہ ساری کی ساری نان اکنامک ایکٹیویٹیز ہوں گی. اٹس مین کہ اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے انسان جب کام کرتا ہے تو اسے اکنامک ایکٹیویٹیز کرنی پڑتی ہیں. تو اکنامک ایکٹیویٹی کا ہی دوسرا نام جو ہے یہ بزنس کہلاتا ہے. انسان کو کام جب وہ کرتا ہے تو دو طرح سے کرے گا، یا وہ کسی کے لیے کام کرے گا یا وہ اپنے لیے کام کرے گا. اگر وہ کسی کے لیے کام کرتا ہے تو وہ امپلائمنٹ ہوتی ہے. اکنامک ایکٹیویٹیز بیسیکلی کیا ہیں؟ جو ریوارڈ کے لیے کی جاتی ہیں. تو اگر وہ کسی کے لیے کام کرے گا تو اسے فکس ریوارڈ ملے گا، اور وہ شخص اگر اپنے لیے کام کرے گا تو وہ پروفٹ اینڈ لاس پہ کرے گا. دونوں میں فرق کیا ہے یہ ہم دیکھتے ہیں. اکنامک ایکٹیویٹیز human activities which are done to get reward. For example, if a doctor charges fee against the treatment of patients, such activity of doctors will be called economic activities. The reward of these activities may be in following forms: money کی شکل میں، goods کی شکل میں، اور services کی شکل میں. انسان چاہے اپنے لیے کام کرے یا دوسروں کے لیے کام کرے تو وہ ریوارڈ کے لیے کرتا ہے، تو ریوارڈ اسے منی کی شکل میں ملتا ہے. آج کل چونکہ مانیٹری سسٹم جو دنیا کے اندر وہ زر کا نظام ہے، اس لیے ریوارڈ منی کی شکل میں کرتا ہے. ایون دین بارٹر سسٹم بھی کام کر رہا ہے ساتھ ساتھ. تو بارٹر سسٹم میں ایکسچینج آف گوڈس اینڈ سروسز ود گوڈس اینڈ سروسز. نان اکنامک ایکٹیویٹیز جو ہوتی ہیں human activities which are done without any material benefit or reward. مثلا ایک ڈاکٹر جب اپنے پیشنٹ کا علاج کرتا ہے تو اگر وہ فری آف کاسٹ کرے، فری ٹریٹمنٹ کرے گا. اب اس کو ہم اس طرح سے لے سکتے ہیں کہ ڈاکٹر ایک جگہ پہ کلینک پہ بیٹھتا ہے اور اپنے پیشنٹ سے فیس چارج کرتا ہے، اور اپنے پورے 24 آور میں سے جو اس کے ورکنگ آ رہے ہیں اس میں سے ایک آدھا گھنٹہ کسی فری ڈسپینسری پہ بیٹھ کے مریضوں کا علاج کرے گا، تو وہ اس کی نان اکنامک ایکٹیویٹی ہوں گی. اس کا بنیادی مقصد ریوارڈ نہیں ہے اس دنیا کے لیے، وہ آخرت کے لیے کرتا ہے. جس طرح اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں نے تمہیں انسان بہت سی کرامات سے، بہت سی جو ہے نعمتوں سے نوازا ہے، تو اس کے بدلے میں تو مجھے کچھ نہ دے، مجھے نہیں کچھ چاہیے، تو میرے بندوں پہ رحم فرما. اور یہی کام جب ہم اللہ کے بندوں کے لیے کرتے ہیں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے. جس طرح کہ اگر ہم اگزامپل لیں، آج ہی کرونا وائرس کے مریضوں کا سب سے بڑا مسئلہ آکسیجن کا. تصور کریں کہ اگر یہی آکسیجن ہمیں قیمت دے کے حاصل کرنے پڑی تو ان مریضوں سے پوچھے کہ کتنے 1 آورس کا چارج ہو رہا ہے. افورڈیبلٹی نہیں ہے پرائیویٹ. تو آپ تصور کریں کہ ایک دن میں ہم کتنے سلنڈر آکسیجن جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
تو یہ تھی معاشی اور غیر معاشی سرگرمیاں. تو ہم جس طرح بات کر رہے تھے کہ معاشی سرگرمیوں کو دو شکل میں کیا جاتا ہے, امپلائمنٹ کی شکل میں اور بزنس کی شکل میں. اس کا مطلب ہے کہ معاشی سرگرمیوں کا دوسرا نام ہی بزنس ہے. تو بزنس کیا ہے؟ all lawful economic activities which are concerned to produce or purchase goods and services in order to sell them in market for earning of profit at a risk of loss and with intentions to satisfy human needs. وہ تمام کام جو ہم ایک قانون کے دائرے کے اندر رہ کے کرتے ہیں اور ان کاموں کا تعلق, ان ایکٹیویٹیز کا تعلق اس بات سے ہے کہ ہم چیزوں کو پیدا کر کے یا ان کو کسی دوسرے سے خرید کے منڈی میں فروخت کریں. تاکہ ہم ریوارڈ حاصل کر سکیں, یعنی نفع حاصل کر سکیں. لیکن اس عمل میں جہاں پہ لین دین ہوتا ہے, ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں, وہاں لاس کا بھی خدشہ ہوتا ہے. لیکن یہ جو سارا کام ہے صرف ہم ریوارڈ کے لیے نہیں کرتے. بنیادی طور پہ بزنس کیا کر رہا ہے؟ انسانی ضرورت کو پورا کر رہا ہے. ان ادر ورڈز, اگر انسانی ضرورت نہ ہوتی تو آج بزنس نہ ہوتا. اگر بزنس نہ ہوتا تو بزنس اسٹڈی نہ ہوتی, بزنس ایجوکیشن کی ضرورت نہ پڑتی. آپ بی بی ایز, ایم بی ایز وغیرہ جو کرتے ہیں اس کی ضرورت نہیں پڑتی. اور اگر یہ بزنس اسٹڈیز جو ہیں اگر نہ ہوتی تو ڈیفینیٹلی آپ کی اسپیشلائزیشن نہ ہوتی, نہ آپ فائنانس کی ضرورت پڑتی, نہ مارکیٹنگ کی ضرورت پڑتی, نہ ایچ آر ایم کی ضرورت پڑتی, نہ آئی ٹی کی ضرورت پڑتی. تو بنیادی طور پہ یہ بزنس ایجوکیشن ہے تو اسپیشلائزیشن ہے. اور بزنس ایجوکیشن کس وجہ سے ہے؟ اس وجہ سے کہ بزنس ایکچولی کیا کر رہے ہیں؟ انسانی ضرورت کو پورا کر رہے ہیں. اور وہ انسانی ضروریات کس طرح پوری کرتے ہیں؟ اس کو ایک ایگزامپل سے کرتے ہیں کہ مجھے اگر ایک شرٹ کی ضرورت ہے, ظاہر ہے کہ یہ میری بنیادی ضرورت ہے شرٹ. اب یہ جو کلاتھ شرٹ مجھے ضرورت ہے, اس کو کس طرح بزنس مین جو ہے میری اس ضرورت کو پوری کرتے ہیں؟ تو سب سے پہلے کسان نے کلٹیویشن پروسیس کے ذریعے کاٹن اگائی, اریگیشن پروسیس, کلٹیویشن پروسیس کے ذریعے فرٹیلائز کیا اس پورے عمل میں, تو کپاس تیار ہوگی. تو یہی کپاس راہ حالت میں جب گننگ سپننگ فیکٹری کے اندر جائے گی تو وہاں دھاگے میں کنورٹ ہوگی. پھر دھاگا جو ہے فیبرک کمپنی ٹیکسٹائل مل میں جائے گا تو وہ کپڑے میں کنورٹ ہوگا. یہ مال جو ہے وہ ویئر ہاؤسز کے اندر جائے گا. تو کپڑے کے بننے تک یہ جو عمل ہے یہ انڈسٹری کہلاتی ہے, مینوفیکچرنگ ایکٹیویٹیز کہلاتی ہیں. ویئر ہاؤس میں جب کپڑا جائے گا تو وہاں سے یہ ڈسٹریبیوٹ ہو جائے گا چینل آف ڈسٹریبیوشن کے ذریعے. یہاں سے ٹریڈنگ ایکٹیویٹیز یا کامرس شروع ہوگی. انڈسٹری کیا تھی؟ کنورژن آف را مٹیریل انٹو فنش گڈز ود دی ہیلپ آف ہیومن لیبر اینڈ ٹیکنالوجی. اور کامرس کیا ہے؟ ٹرانسفر آف گڈس and services from its production place to a common man. تو یہ اگر ملک کے اندر ہوگی تو ہوم ٹریڈ ہوگی, اور یہی تجارت اگر باہر ہوگی تو پھر یہ فارن ٹریڈ کی شکل میں ہوگی. ہوم ٹریڈ کے اندر ہول سیل ریٹیل کے ذریعے, اور فارن ٹریڈ جو ہوگی اس کے اندر امپورٹ ایکسپورٹ اور انٹرپورٹ ہو. اور جیسے ہی یہ ہول سیلر سے ریٹیلر کے پاس, ہول سیل کپڑے کی دکان کے بعد
रिटेल कपड़े की दुकान हमारे जो गली मोहल्लों में वहां कपड़ा पहुंचेगा तो वहां से ये शर्ट लेके मैं स्टिचिंग करवाऊंगा, या फिर मैं बनी बनाई चीज जो है वो गारमेंट इंडस्ट्री से ले लूंगा। यानी यहां से ये अमल दोबारा शुरू हो सकता है कि जो कपड़ा है ये रॉ मटेरियल हो सकता है, सेमी फिनिश गुड्स होगी, और फिर ये गारमेंट इंडस्ट्री में जाएगा, और फिर वहां इसको प्रोडक्शन किया जाएगा, और फिर होलसेल रिटेल के जरिए गारमेंट चैनल ऑफ जो इंडस्ट्री के चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से आम जो ब्रांड्स आप खरीद रहे हैं, कपड़ा जहां से बना बना खरीद रहे हैं, जुनेद जमशेद की एग्जांपल हम यहाँ पे देंगे, वहां पे आप बनी बनाई शर्ट जो है वो वहां से आप ले सकते हैं, या दूसरे जितने ब्रांड्स हैं। तो अब जरा देखें, ये जितने भी किसान से लेके जो आखिरी जो रिटेल मर्चेंट है वहां तक, ये तमाम लोग बुनियादी तौर पे जो काम कर रहे हैं ये मर्चेंडाइज प्रोवाइड करने के लिए, गुड्स प्रोवाइड करने के लिए, और इनके दरमियान में एक और भी चीज आएगी, और वो है बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट कंपनी। ये जितनी भी हैं ये बुनियादी तौर पे फैसिलिटेट करती हैं इनको, इंश्योरेंस कंपनीज जो वगैरह प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, बैंकिंग जो हमारे फाइनेंस के मैटर्स हैं उनको रिजॉल्व करता है, ट्रांसफर ऑफ मनी का मसला, चेक्स की प्रॉब्लम्स, पैसे के लेन देन में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में अपनी गारंटी देता है। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन का जो निज़ाम है ये चीज़ों को बड़ी तेजी से फास्टली एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाने के लिए ये मदद प्रोवाइड करता है। तो एक्सिलरी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ये हेल्पिंग फैक्टर्स हैं, ये सर्विसेज इंडस्ट्री कहलाती है। तो ये जितने भी लोग हैं बुनियादी तौर पे उनका एक ही मकसद है कि हम कंज्यूमर को सेटिस्फाई करें, हम इंसानों की जरूरत को पूरा करें। तो इस तरह बिजनेसमैन क्या कर रहा है, वो अपने नफे के साथ साथ इंसानों की जरूरत को पूरा कर रहा है। अब ये क्वेश्चन यहाँ पे ये अराइज होता है कि ये बिजनेस जो है वो कितनी शक्ल में हो सकता है। तो टाइप्स ऑफ बिजनेस, जितने भी बिजनेसेस हैं हम इसको दो कैटेगरी में तकसीम करते हैं, प्रॉफिट मेकिंग और नॉन प्रॉफिट मेकिंग। प्रॉफिट मेकिंग, जिस तरह अभी हमने बिजनेस की डेफिनेशन की है, चीजों को पैदा करके या बनी बनाई चीजें लेके बेचना। तो अगर हम चीजों को खुद पैदा करते हैं, अगर हम चीजों को खुद पैदा करते हैं तो ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होगी, जिसकी एग्जांपल टेक्सटाइल मिल, शुगर मिल। जिस मैं अभी बताया था पिछले एग्जांपल में कि कपड़ा बन के तैयार हो जाएगा और टेक्सटाइल मिल में आएगा फैसलाबाद, लेट्स सपोज, या गन्ने से शुगर बन जाएगी और वो शुगर इंडस्ट्री के अंदर पड़ी होगी। तो ये जो अमल है, ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ये मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज कहलाएंगी। और जहां माल बन के गोदामों में चला जाएगा तो वहां से जब चीजों को उठा के आम बंदे तक लेके जाना जाएगा तो ट्रेडिंग बिजनेस हो जाएगा। इसके दो एग्जांपल्स हैं, मर्चेंडाइज और सर्विसेज बिजनेस। अभी हमने इसको तफसील से हमने पिछले स्लाइड्स में बयान किया है। तो मर्चेंडाइज बिजनेस, सर्विसेज बिजनेस, ये होलसेल में भी हो सकती हैं और रिटेल में भी हो सकती हैं, और अगर फॉरेन है तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट या इंटरपोर्ट के जरिए हो सकती है। नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो एनजीओस की शक्ल में है। इनका मकसद बुनियादी मुनाफा कमाना नहीं होता, बल्कि लोगों की, सोसाइटी की वेलफेयर के लिए काम करना होता है। अब ये जितने भी बिजनेस हों, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग शक्ल में हो, चाहे ट्रेडिंग शक्ल में हो, इनको चलाने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत होती है। तो टाइप्स ऑफ बिजनेस एंटिटी और ऑर्गेनाइजेशन जो है, इनको हम तीन ग्रुप में तकसीम करेंगे प्रॉफिट मेकिंग को।
یعنی ان بزنس کو چلانے کے لیے انویسٹمنٹ اور ان کو رن کرنے کے لیے اگر ایک ہی بندہ ہے تو پھر وہ سول ٹریڈرشپ ہوگا یا سول پروپرائٹرشپ بزنس ہوگا. اور اگر اس بزنس کو چلانے کے لیے ایک سے زیادہ لوگ ہیں, 2 یا میکسیمم 20 لوگ ہیں, تو پارٹنرشپ کی شکل میں ہوگا. اور اگر بہت بڑے پیمانے پہ اگر ہم کوئی کام کر رہے ہیں تو یہ کارپوریشن کی شکل میں ہوگا. سول پروپرائٹرشپ, پارٹنرشپ یا کارپوریشنز, کسی بھی شکل میں اگر کام کیا جائے تو اس میں جیسے ہی یہ آرگنائزیشن یا بزنس شروع ہوتا ہے تو اس کے ساتھ کچھ لوگ جڑ جاتے ہیں. دوسرے لفظوں میں جب کوئی بزنس سٹارٹ ہوتا ہے تو اس بزنس کے ساتھ 2 قسم کی پارٹیز انوالو ہو جاتی ہیں, 2 قسم کے لوگوں کا انٹرسٹ ہوتا ہے اس میں, 2 پارٹیز انوالو ہو جاتی ہیں اس میں. یہ جو پارٹیز دو قسم کی انوالو ہو جاتی ہیں ان کو ہم 2 گروپ میں تقسیم کرتے ہیں, انٹرنل پارٹی اور ایکسٹرنل پارٹیز. انٹرنل پارٹیز میں اس بزنس کا اونر ہے اور ایکسٹرنل پارٹی میں جو باہر والے لوگ ہیں, فائنینشیل انسٹیٹیوشنز یعنی بینک, کریڈیٹرز, ٹیکس ڈپارٹمنٹ, کمپیٹیٹرز, پراسپیکٹیو انویسٹرز, جنرل پبلک, ٹریڈ یونینز, سو اینڈ سو. ایک بزنس کو چلانے کے لیے ان دونوں کا انٹرسٹ انوالو ہوتا ہے. دونوں مل کے چاہتے ہیں کہ یہ بزنس ہمارا کامیاب ہو. مالک بھی چاہتا ہے اور مینجمنٹ سے یہاں مراد امپلائیز کی مینجمنٹ ہے, مینیجرز وغیرہ یا سو اس قسم کے لوگ ہیں انٹرنلی جو کام کر رہے ہیں. اور ایکسٹرنل وہ لوگ جس طرح بینک ہیں تو بینک لون پرووائڈ کرتا ہے, فائنانس پرووائڈ کرتا ہے, کریڈیٹرز چیزیں ہم جن سے ادھار لیتے ہیں, ٹیکس ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ انوالو ہوتا ہے اس کے ٹیکس لگانے کے لیے, کمپیٹیٹر آپ کا انوالو ہوتا ہے, اور پراسپیکٹیو انویسٹر وہ لوگ ہوتے ہیں جو اگر کارپوریشن ہے تو یہاں کسی شخص نے اگر انویسٹمنٹ کرنی ہے شیئرز کے اندر تو یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ آیا مجھے اس بزنس میں انویسٹ کرنا چاہیے کہ نہیں, وہ اس کی فائنینشیل پوزیشن کو دیکھے گا. جنرل پبلک دیکھے گی کہ یہ بزنس جو ہے وہ پبلک کے انٹرسٹ کے خلاف تو نہیں چل رہا. تو اس کا مطلب ہے کہ ایک بزنس کے ساتھ 2 قسم کے لوگ جو ہیں وہ انوالو ہو جاتے ہیں, دونوں کے درمیان ایک ریلیشن شپ ڈیولپ ہو جاتا ہے. یہ جو ریلیشن شپ ہے, یہ جو تعلق ہے, یہ بزنس کا انٹرنل لوگوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور ایکسٹرنل لوگوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے. یہی ریلیشن شپ کہ جب ہم بات کریں گے امپلائی اور امپلائر کے درمیان, کیونکہ سب سے بڑے اسٹیک ہولڈر یہی ہیں. یہ 2 ڈفرنٹ پارٹیز ہیں. جو کمپنی ہوتی ہے, جو بزنس ہوتا ہے وہ امپلائر ہوتا ہے, اور وہ جو بندے وہاں پہ اس نے ہائر کیے ہوتے ہیں اپنے گولز کو اچیو کرنے کے لیے وہ امپلائیز ہوتی ہیں. امپلائیز جو ہوتے ہیں یہ 2 فریق ہیں, مالک, اونر, امپلائر اور امپلائیز. تو ہم یہ جو اب سبجیکٹ پڑھنے جا رہے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ ہر آرگنائزیشن کے کچھ گولز ہوتے ہیں. یہ شارٹ ٹرم گولز بھی ہوتے ہیں اور لانگ ٹرم گولز بھی ہوتے ہیں. اور یہ گول جو ہیں کس طرح سے اچیو ہوتے ہیں, کیسے ان کو اچیو کیا جاتا ہے, اس سارے عمل کے لیے ہمیں ایک کوآرڈینیشن کی ضرورت ہوتی ہے. کوآرڈینیشن کن کے درمیان ہونی چاہیے, انٹرنل پارٹی اور ایکسٹرنل پارٹیز کے درمیان.
एक रिलेशनशिप होना चाहिए एम्प्लॉइज और एम्प्लॉयर के दरमियान और कंपनी का दूसरे लोगों के साथ। तो एक बिजनेस को चलाने के लिए दो पार्टी जरूरत होती हैं और इन पार्टीज को आपस में कनेक्ट रखने के लिए, कोऑर्डिनेशन के लिए, एक तल्लक को बरकरार रखने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन को स्मूथ चलाने के लिए, इसको बेहतर तरीके से काम करने के लिए, अपने गोल्स को बेहतर तरीके से अचीव करने के लिए हमें एक सिस्टम डेवलप करना पड़ता है। तो जैसे एक बिजनेस स्टार्ट होता है तो उसके साथ एक सिस्टम डेवलप भी तैयार हो जाता है, क्योंकि तब तक गोल अचीव नहीं होंगे जब तक ये सारा सिस्टम सही तरीके से काम नहीं करेगा। और ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स क्या होते हैं ये आपको पता है, वो एक ही गोल है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ द वेल्थ ऑफ द स्टेक होल्डर्स। और स्टेक होल्डर क्या है इसमें? मालिक हैं, इंप्लॉइज हैं, सबसे बड़े स्टेक होल्डर जो है वो आपको पता है कस्टमर्स हैं हमारे। और इसके साथ साथ फाइनेंस बैंक्स जो है ये स्टेक होल्डर है। तो मालिक और मैनेजमेंट जो है, ओनर्स और मैनेजमेंट जो है ये इंटरनल हैं लोग, और बाकी जो है वो एक्सटर्नल लोग हैं। जो कंपनी के कस्टमर्स हैं ये बाहर बैठे हुए हैं, ये बाहर जो बैठे हुए हैं इनको सेटिस्फाई करना है मालिक और मैनेजमेंट ने। और ये मालिक और मैनेजमेंट कभी भी इनके एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों, एक्चुअली मालिक तो इसलिए हायर करते हैं ना एम्प्लॉइज को कि ये मेरे गोल्स अचीव करने में मेरी मदद दें। तो ये गोल अचीव नहीं होंगे जब तक इनके दरमियान एक रिलेशनशिप, अच्छा रिलेशनशिप नहीं होगा। लेकिन इन रिलेशनशिप को डिस्कस करने से पहले हम ये देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए हमें एक सिस्टम डेवलप करना पड़ता है, और इस सिस्टम को क्या कहते हैं? मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। जैसे ऑर्गेनाइजेशन शुरू होती है, बिजनेस शुरू होता है, तो इसके साथ ही ऑर्गेनाइजेशन में एक MIS काम करना शुरू कर देता है। MIS क्या है? मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है? बुनियादी तौर पे ये कोऑर्डिनेट करता है तमाम पिलर्स को, तमाम डिपार्टमेंट्स को, कि ये सारे मिलके एक ही समत में, एक ही डायरेक्शन में ऑर्गेनाइजेशंस के गोल अचीव करें। तो इसके सब सिस्टम्स हैं, सब डिपार्टमेंट क्या हैं? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, फाइनेंस इंफॉर्मेशन सिस्टम, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन, मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम और IT इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसलिए जब आपको, मैं जिस तरह पहले भी बता चुका हूं, जिक्र कर चुका हूं, कि आप जब MBA में स्पेशलाइजेशन करते हैं तो बेसिकली इस स्पेशलाइजेशन का मकसद है कि यू विल बिकम द पार्ट ऑफ दीज सब सिस्टम्स। और इनमें से अगर एक भी सही काम नहीं करेगा तो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स कभी भी अचीव नहीं होंगे। आप चूंकि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं तो इस डिपार्टमेंट के 3 फंक्शंस होते हैं: रिक्रूटिंग एंड सिलेक्शंस, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एंड रिटेनिंग। इस सब्जेक्ट में, इस कोर्स में हमारा जो वास्ता रहेगा वो रिटेनिंग पोर्शन से रहेगा। हमारा जो वास्ता रहेगा वो किससे रहेगा? रिटेनिंग पोर्शन से रहेगा। बाकी जो 2 हैं इसमें आपको पता है, जिस तरह कि रिक्रूटिंग एंड सिलेक्शन में क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशंस को काम करने के लिए 2 चीजों की जरूरत होती है। अपने गोल को अचीव करने के लिए 2 चीजों की जरूरत होती है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है और एक लोगों की, ह्यूमन की जरूरत होती है। तो ऑर्गेनाइजेशन में 2 काम करने पड़ते हैं मैनेजर्स को इन ऑर्गेनाइजिंग। जैसा कि 4 इसमें आपको पता है फंक्शन है मैनेजमेंट के: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। प्लानिंग में वो
प्लान्स बनाए जाते हैं, उनको अचीव करने के लिए हम स्ट्रेटेजीज डेवलप करते हैं। ऑर्गेनाइजिंग में क्या है, अरेंजमेंट ऑफ पीपल्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर से मुराद बिल्डिंग, मशीनरी, सो ऑन, इसे मटेरियल भी कहते हैं। और अगर बिल्डिंग भी बन जाए, मशीनें भी आ जाए, तो ये काम नहीं चल सकता, प्रोडक्शन नहीं हो सकती जब तक कि इनको रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करने के लिए लोगों की जरूरत होगी, इंसानों की जरूरत होगी। जिस तरह एक बिल्डिंग एसेट है, मशीनरी एसेट है, प्रीमिसेस एसेट्स हैं, मोटर व्हीकल एसेट्स हैं, सेम इसी तरह जो ह्यूमन है, जो ह्यूमन रिसोर्स हैं, ये भी एसेट है एक बिजनेस के लिए। तो आपका जो आप जिसमें स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं, मैं पहले भी बता चुका हूं, ये सबसे अहम तरीन शोबा होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। मार्केटिंग, फाइनेंस, अकाउंटिंग, आईटी, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, कोई भी डिपार्टमेंट हो, तो आप मुझे बताओ ये खुद चलेगा? नहीं, जब तक के इन लोगों को आप एम्प्लॉइज, ह्यूमन रिक्रूट करके नहीं देंगे, ट्रेन करके नहीं देंगे। तो इसलिए आपकी अहमियत सबसे अहम है, क्योंकि सही बंदे को ढूंढना और सही बंदे को सही जॉब पे लगाना, ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी फर्म कभी भी सुप्रीमेसी हासिल नहीं कर सकती, कंपेटिटिव एडवांटेज नहीं हासिल कर सकती, जब तक कि उसका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का शोबा सही तरीके से काम नहीं करेगा। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या करता है, ये आपको पता है, हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं। ये 3 काम करता है, रिक्रूटिंग एंड सिलेक्शन, सही बंदे को मार्केट से ढूंढना और उसको सिलेक्शन प्रोसेस के जरिए सिलेक्ट करना। जब बंदा सही सिलेक्ट हो जाएगा, तो अगला काम क्या है, उसकी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। आपने रिक्रूटिंग एंड सिलेक्शन का प्रोसेस भी पहले सीखा होगा, जिसमें ऐड का देना, एप्लीकेशन का आना, स्क्रूटनाइज करना, टेस्ट एंड इंटरव्यू को कंडक्ट करना और सही बंदों को ढूंढना और सिलेक्ट करना। तो जैसे ये बंदे सिलेक्ट हो जाएंगे, तो उसकी क्या करनी है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के लिए भी आपने सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट। ये 2 सब्जेक्ट आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट। और मैंने उस वक्त बताया था कि ये कभी भी मुमकिन नहीं हो सकता ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि वो इस सिस्टम को बरकरार से रख सके, जब तक लोगों को रिटेन नहीं कर सकेंगे। रिक्रूट करना, सिलेक्ट करना तो कोई काम नहीं है, ट्रेन करना डेवलपमेंट तो नहीं है। असल मसला होता है कि लोगों को रिटेन करना। और रिटेनिंग के लिए किस चीज की जरूरत है, रिटेन तब ही होंगे जब, अगर आप इस पे जरा तवज्जो करें, रिटेनिंग किस तरह होगी, फॉर रिटेनिंग द पीपल इन ऑर्गेनाइजेशन देयर इज अ नीड ऑफ ए स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉइज। अगर हम ये चाहते हैं कि लोग हमें छोड़ के ना जाएं, तो इसके लिए बहुत जरूरी है, और वो क्या है कि एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के दरमियान बहुत अच्छे रिलेशनशिप हो। तो हमारा ये जो सब्जेक्ट है, बुनियादी तौर पे इसी चीज के मुताल्लिक है कि किस तरह से एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के दरमियान अच्छे रिलेशनशिप को कायम किया जा सकता है।